Di balik duka kematian kakaknya, Nyonya Jasil sudah mempersiapkan baju untuk hari penobatan. 딱이에요. 겉도 이뻐요. 이걸로 하자. 대관식이 말이 되나요? Padahal di luar terjadi kegaduhan akibat kedatangan Nyonya Yang Hee yang ingin balas dendam. Nyonya Jasil sudah sok berkuasa nih guys. Bahkan beberapa orang sudah mulai memanggilnya dengan sebutan ratu. 영호 장엄마님께서 들이닥쳤어요. 모양에는 정신 나간 물건이다. 두달 장수가 대문 앞서 알겠습니다, 마마. Ia juga memerintahkan anak buahnya untuk menahan pintu, sedangkan Nyonya Hasu berniat mempersilahkan Nyonya Yang Hee masuk berharap akan dapat meredam amarah. 뭔 짓을 할지 모르네. 알겠습니다, 마마. 열어라. 차우마마 허락 없이. Namun hal itu nihil. Rombongan Nyonya Yang Hee mendobrak gerbang dan menerobos masuk. 직간 것들이 안 연다고 내가 수든 태우든. Rahi dengan diam-diam bersiap menikmati pertempuran ibunya. 왜 숙모한테 인사드리려고요? Sedangkan Nyonya Jasil yang sudah kepepet langsung memainkan perannya dengan berpura-pura sedih dan mengatakan alasan kematian Tuan Wanggoing, yaitu karena serangan jantung. 언니 오셨어요? 참 안 됐어요. 오라버니 일은 뭐라? 하늘도 무심치. 갑작스레 진심통이라니. Jelas kebohongan itu tidak dapat diterima oleh Nyonya Yang Hee. Ia langsung melesatkan anak panah ke arah Nyonya Jasil. 뭐 하는 거예요 지금? 태워주기라는 게다. 다시는 내 남편을 얼음에 채워보냈. 뭐 하는 거예요 지금? Rahi yang tadinya berharap senang, nyatanya tidak rela melihat ibunya terbakar. Api itu merembet hingga membakar seluruh tempat tinggal keluarga Choi Lee. Semua orang panik dan tidak sedikit menelan korban. Di tempat sirkus, Hengkai atau Ilpum lagi sakit nih guys, dan tidak mendapatkan perawatan dari tabib karena tidak punya uang. 어차피 공연은 못 하잖아요. 부모님한테 데려갈 거예요. 이거는 무슨 니들이 무슨 먹고 죽을래도 돈 없다. Hari itu, seluruh anggota sirkus pergi keluar bersama Tuan Chasung dan hanya tertinggal Jamyung yang merawat Hengkai ala kadarnya. 정신 좀 차려봐. 오빠. Karena area sirkus lagi kosong, Jamyung menerobos masuk ruangan istri Tuan Chasung untuk mencuri agar dapat membawa Hengkai ke tabib. Di sana, ia menemukan baju bayi yang dipenuhi dengan darah. Setelah memikirkannya, Jamyung teringat akan perkataan Soso tentang bagaimana Jamyung dan Ilpum ditemukan dahulu. 뭐 묻었네? 뭐야 이게? 내가 제일 먼저 찾아줬어. 막 너덜너덜한 삿갓배 타고 떠내려왔어. Saat menyadari itu adalah bajunya, Jamyung tidak terlalu memperdulikan karena tujuan Jamyung adalah mencari barang berharga. 이게 내 이름이야? 그럼 이게 내 거? 이거 관심이나 있대? Di tempat lain, Tuan Chasung dan istrinya lagi-lagi didatangi oleh orang asing yang menanyakan tentang bayi dalam perahu dengan jepit rambut di dadanya. Kali ini sepertinya orang utusan Nyonya Hasu. 이쪽으로 흘러들어온 게 확실하오? 낭랑 땅에서 물길 따라 내 몫에 3할 장담은 못하지. Tuan Chasung masih saja menutupi keberadaan Jamyung. 정말이요? 일로 흘러 들어왔는지야. 못 봤소. Hogok yang mendengarnya dari kejauhan langsung berapi-api untuk tetap membalaskan dendam. Walaupun bagikan orang gila, Tuan Chasung menganggap ia adalah pria dengan banyak cerita di masa lalu.
Di lain tempat, Jamyung berusaha membawa Hengkai dengan gerobak menuju tabib. Di perjalanan, Hengkai bermimpi buruk tentang ibunya yang ia anggap adalah ibu mereka berdua. 좀만 참어. 엄마! 엄마! Melihat kakaknya tersiksa dengan mimpi itu, Jamyung menarik ucapan untuk menemukan orang tuanya. Dengan menangis, ia tidak ingin kembali pada hal kelam yang dapat menyakiti mereka. 엄마 꿈꿨어? 머릿속이 얼룩덜룩해. 어떤 아줌마를 봐. 아마 우리 엄마일 거야. 기억 안 해도 돼. 아마 우리 엄마 아빤 엄마 찾고 싶단 말. 후야. 오빠가 뿌꾸한테도 엄마가 아버지잖아. Sementara itu, Rahi masih ngambek pada Nyonya Hasu. Ia tidak terima ibunya tersebut lebih memilih Jamyung, padahal jika Rahi diberi pilihan, ia akan lebih memilih Nyonya Hasu dibandingkan Nyonya Jasil, ibunya sendiri. 물에 빠지면 누구 구할 거야? 아까 자명이하고 나하고. 왜 자꾸 그런 걸 물어? 네 스스로 상처를 나가요 빨리. 엄마부터 물에서 구했단 반수잖아 어머니 말고. Layaknya anak kecil pada umumnya, Rahi tidak rela jika ibunya menjadi milik anak lain. 엄마가 나빴잖아. 그러면 안 되겠니? 아가 죽은 자명이 엄마가 아니란데 엄마 그냥 내 엄마야. Sementara itu, Ratu Goguryeo berniat menghentikan menstruasinya, walaupun harus meminum racun. Baginya mati pun tidak masalah, karena jika Hodong berhasil menikah dan memiliki keturunan, itu adalah akhir bagi Ratu. 악교주와 향부자입니다. 그래봤자. 차마 2년. 내 어차피 죽는다. 호동이 재료딸과 결혼해 아들을 낳는. Ratu semakin berambisi saat salah seorang dayang melaporkan niat Hodong yang sangat ambisius untuk menjadi raja dan menaklukkan Nakrang dengan menikahi Rahi, gadis yang Hodong benci. 고구려 왕이 되겠다고. 아범마마의 뒤를 이어 반드시 체리아 딸과 혼인하여 남남국을 고구려에 복속시킬 겁니다. Selain itu, pernikahan Hodong tentu akan didukung oleh banyak pihak Goguryeo karena akan memberikan banyak keuntungan. Untuk membantu hal itu, Goguryeo tentu harus menyiapkan banyak hadiah. Bahkan suku Biryuna yang sebenarnya menentang keputusan pernikahan tersebut tidak dapat berkutik. 난 화장품과 장식물을 내. 뭘 내시겠소? 어차피 우선전 마마하고. 이 늙은이는 명색이 한 네 벌써 장송에 혼인을 하. 자칫 더 곤란해지면 가뜩이나 딱한 왕자님의 처지가 Raja justru memasrahkan lamaran Hodong pada kepala suku Biryuna sebagai delegasi. Di sela perbincangan itu, efek ramuan ratu sudah mulai menyebar. 장인이 낭낭에 좀 다녀와야 되겠어. 반드시 받아오기 바라. 그야 왕실의 제일 어른이고 내 장인에게 묻겠어. 어디 아픈가? 진땀을 다 흘리네. Saat ia hendak kembali ke kamarnya, ratu langsung pingsan jatuh ke lantai. 너 우선전에 가서 쉬게. Sedangkan di Nakrang, setelah keributan yang dilakukan oleh Nyonya Yanghi, ia harus mendekam di penjara. Nyonya Hasu berusaha menjaga harga diri wanita garang itu, namun ia justru ngelunjak ingin menemui Nyonya Jasil yang rupanya masih selamat dari kebakaran malam itu. 이 무슨 당장 풀어드리게. 우시 부인은 대죄인입니다. 내 이길 높이 천하가 자신이냐 왔다가 니들 사례들만 할 수 있는 줄 아느냐. Walaupun selamat, kondisi Nyonya Jasil cukup memprihatinkan. Terlebih, ia pernah menyandang gelar sebagai wanita tercantik di Nakrang. 차마 2년 두 눈 뜨고 아직도 진물이 줄줄 흐르는 지금 한시가 급하옵니다. 누구에게 보이고 싶으시겠어요. 낭랑 최고 미녀라 불리셨잖아요. Dengan kekanak-kanakan, Nyonya Jasil menolak pengobatan lukanya hingga Rahi turun tangan untuk membujuk ibunya. 왜 이래요? 난 이제 여자도 아니다. 버릇없는 년. 쟤들 다 내보내. 어머니 철이 없잖아요. Rahi memperingati jika itu semua adalah bayaran atas perbuatan ibunya.
Bibinya, Yang Hee, hanya bereaksi atas apa yang telah Nyonya Jasil lakukan. 결과도 어머니가 책임지셔야죠. 원인도 어머니한테 있으니까 왜 숙모맘도 한번 생각해보세요. Nyonya Jasil justru tertawa karena sama halnya dengan Nyonya Yang Hee yang juga harus menanggung akibatnya. 모양이도 이제 대가를 치러야지. 그 또한 자승자방. Berbeda dengan Nyonya Jasil, Nyonya Hasu berusaha memperlakukan mantan kakak iparnya itu dengan baik. Ia menyiapkan makanan dan satir untuk toilet. 편히 드셔야지 않겠는가. 입맛은 없으시겠지만 책수가 따로 없는데 병풍을 가져다 가려드려라. Sikap Nyonya Hasu dapat meredam kemarahan Nyonya Yang Hee nih guys. 도영수 손에 어찌 그런 말씀을. 내 자네 신세 좀 지세. Tuan Choi Li yang kini sudah menjabat menjadi Raja Nakrang merasa bingung apa yang harus ia lakukan kepada Nyonya Yang Hee. Terlepas dari kejahatannya, ia adalah orang yang sangat disayangi oleh sahabatnya sendiri. 당연히 요참하셔죠. 백성들의 집이 67채 개시를 하소서. 백성들이 가만히 있겠습니까? 처벌치 않으시면 대대부에게 목을 자르리. 내 어찌 Nyonya Jasil yang tidak sabar langsung menunjukkan lukanya agar suaminya lekas memberi keputusan. 여긴 무슨 일이오? 나를 시하려 했으니 모양에는 내 결심은 변하지 않소. 이래서 한 발짝도 뗄 수 없으니 모양해를 국법으로 기시한다 명할 때까지 안수전 마마에 모양을 죽이소서. Sementara itu, Jamyung akhirnya harus mendapat hukuman karena dianggap mencuri. Tapi Jamyung yang keras kepala tidak akan mengakui kesalahannya karena ia mengambil barang miliknya sendiri. 그만 때려요. 이거 어디서 고집을 빠락빠락. 내가 가는 게 왜 도둑이에요? 가슴에 꽂혔던 거잖아. 이거 내 거잖아. Itu adalah aksesoris rambut dan baju bayinya. Jamyung menanyakan bagaimana tulisan nama Puku kepada Ilpum. Namun tulisan itu tidak sama dengan baju bayinya. 어떻게 했어? 이거 아니야. Dua anak yang kebingungan itu dikejutkan dengan kedatangan Huguk yang memberitahu cara membacanya. Tulisan itu berbunyi Gilsang. 내 아기 때 옷에 쓰여 있어. 데이널은 이게 제 이름인데. 길상 아주 이름이 좋아. 부끄보다 헐났다. Kehadiran Huguk semakin membuat mereka bingung. Di lain pihak, Nyonya Yang Hee sudah mendapat keputusan hukumannya, yaitu dieksekusi mati. 그리 빨리 죽여준다니 우리 장군을 보고 싶으니 Nyonya Jasil memerintahkan untuk berjaga dari serangan anak buah Nyonya Yang Hee di hari eksekusi. 형 집행은 남부지런 군사를 뒤에 끌고 올 수 있으니 영호장원을 주시하게. Sedangkan Nyonya Hasu menghabiskan waktu dengan penuh kesedihan bersama Nyonya Yang Hee di penjara. 지하에서 왕장군 만나. Sedangkan di Goguryeo, Ratu dengan ragu-ragu menyampaikan dirinya telah berhenti menstruasi atau menopause. 신첩 아니, 뭘 망설이는가? 말하게. 신첩 월경이 끊어졌사옵니다. Walaupun itu terlihat lebih cepat daripada umumnya, Raja sangat terkejut mendengar hal tersebut. Sementara itu, kabar buruk harus menimpa Jamyung karena Nyonya Jasil berhasil menemukannya. Ia memperkirakan Jamyung ada di antara anak-anak sirkus Tuan Chasung. 자명의 기시에 너희 삿갓배가 글로 떠내려왔대요. 뭐라? 누가 자명을 거뒀다는 게야? 어디서? 계단으로 흘러들어온 것 같습니다. Nyonya Jasil tidak mau kehilangan kesempatan lagi nih guys, dan berencana untuk membunuh Jamyung sendiri. 이제라도 그 목숨을 거둬야겠죠. 늦었다면. 마마. Lalu episode pun selesai. Jangan lupa klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Kamsahamnida.